प्रियर बापा माँ और भाई भणी मैंने समस्त को पुणी थर प्रेस द लॉर्ड। आपण मैंने केमती अछंती? मु प्रभु को दया रे बहुत भलर अच्छी। आपण मैंने मध्य भलर थिबे बोली मोर आशा। मोर भाई मैंने ए वीडियो को आपण फास्ट और लास्ट पर्यंत देखंतु। दया करे स्किप करंतु नाही। ए वीडियो आपण को जीवन रे एवं मो जीवन रे निहाती जरूरी आवश्यक अटे। सेति पई मोर बापा माँ और भाई भणी मैंने आज परमेश्वर ए जगत रे बंचिबा निमंते मनुष्य को जेते दिन जाए बंचिबा निमंते परमेश्वर पठेइछंती सेते दिन जाए मनुष्य जीवन रे सब किछि पाइछि। रहिबा पई घर अछि, सोइबा पई कोठ अछि, खाइबा पई खाद्य अछि, पीबा पई पानी अछि, आउ जगत रे सुख रे जीवन काटिबा पई मध्य भलो भलो संग साथी मानक मध्य से पाइछि। आउ अनेक धन अछि, अनेक संपत्ति अछि, अनेक टंका अछि, आउ अनेक बड़ बड़ पद मध्य से पाइछि, अनेक दायित्व मध्य से पाइछि। किंतु मोर भाई माने से सबुठारु मूल्यवान जिनिस कोन से जानिबाकू पड़िबो। आस ताहा कोन आमे बाइबल रु गोटिए पद पढ़ी के आमे देखिबा। प्रथम जोहन 5:12 पद एपरि कहे, जे पुत्रन को पाइअछि से जीवन पाइअछि। मोर भाई माने सब किछि पाइले मध्य जे जदि पुत्रन को पाइ नाही से जीवन पाइ नाही। एटी प्रभुଙ୍କର वाक्य कहूछि जे पुत्रन को पाइअछि से जीवन पाइअछि। जे जदि पुत्र अर्थात यीशु ख्रीष्ट को जदि जे पाइछि, जे निजर उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करिछि, आ यीशु को नाम रे जे विश्वास करि बपतिस्म नेछि, से प्रकृत जीवन पाइछि, से अनंत जीवन पाइछि। मोर भाई माने जे ईश्वर को पुत्र को पाई नाही से जीवन ही पाई नाही। जे जदि यीशु को जानि नाही आ यीशु को निजर उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करि नाही आ यीशु को नाम रे जदि विश्वास करि बपतिस्म नै नाही, ताहेले से जीवन ही पाई नाही। सेति पई मोर भाई माने एबे मध्य समय अछि आपण को एवं मते मध्य आपण जदि प्रभु को जानि नाहंती, यीशु को जानि नाहंती, यीशु को उद्धारकर्ता रूपे आपण ग्रहण करि नाहंती आ यीशु को नाम रे विश्वास करि बपतिस्म नै नाहंती, ताहले वर्तमान मध्य समय अछि। एबे मध्य प्रभु आपण को एवं मते समय दैचंती। आपण यीशु को जदि जानि नाहंती, निज जीवन रे उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करि नाहंती आ यीशु को नाम रे विश्वास कर जदि आपण बपतिस्म नै नाहंती, ताहले आपण जीवन पाई नाहंती। प्रकृत जीवन आपण पाई नाहंती। प्रकृत जीवन पाइबाकू हेले, अनंत जीवन पाइबाकू हेले हमकु कोन करबाकू पड़िबो? हमकु यीशु को जानिबाकू पड़िबो। यीशु को नाम रे विश्वास करि बपतिस्म नेबाकू पड़िबो। यीशु को निजर उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करबाकू पड़िबो। जे जदि ईश्वर को पुत्र को पाई नाही से जीवन ही पाई नाही। देखो मोर भाई माने आज जदि आपण यीशु को जानि नाहंती, यीशु को उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करि नाहंती आ यीशु को नाम रे जदि आपण विश्वास करि बपतिस्म नै नाहंती, ताहले आपण प्रकृत जीवन पाई नाहंती। मोर भाई माने आज मध्य समय अछि आपण यीशु को जानि नाहंती, यीशु को जानिबाकू चेष्टा कर। आपण जदि उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करि नाहंती, ताहले आपण यीशु को निजर उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण करंतु। यीशु को नाम रे जदि आपण बपतिस्म नै नाहंती विश्वास करि, ताहले आपण यीशु को विश्वास करंतु आ तांको नाम रे बपतिस्म नियंतु, ताहले आपण मध्य प्रकृत अनंत जीवन आपण पाई परिबे। कारण वाक्यर मध्य लिखा हिची यीशु को जानिबा ही अनंत जीवन अठे। सेति पई मोर भाई माने आपण को परिवार रे, आपण को जीवन रे जदि आपण यीशु को पाई नाहंती, उद्धारकर्ता रूपे ग्रहण कर नाहंती, ताहले आपण प्रकृत जीवन पाई नाहंती। एटी प्रभुଙ୍କର वाक्य कहूची, मु आपण मानको कहू नाही कि आपण माने मते कहू नाहंती, किंतु आपण को एवं मते प्रभुଙ୍କର वाक्य कहूची जे जदि पुत्र को पाई अछि अर्थात जे यीशु को पाई अछि से प्रकृत जीवन पाइछि। आ जे ईश्वर को पुत्र को पाई नाही से प्रकृत जीवन पाई नाही। मोर भाई माने एबे आपण जो जीवन पाइचंती ताहा अल्प दिनर जीवन आपण पाइछंती।
ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେହି ଜୀବନ, ସେହି ଶରୀର, ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଘର ଦ୍ୱାର, ସେ ଜମିବାଡ଼ି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ। ଅନୁତାପ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ। ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଅଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଅଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭାଇମାନେ, ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେହି ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଆମେ ଯେତେ ପାଇଛୁ ତାହା ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଜଗତ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଭଲ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ପାଇଛୁ, ଭଲ ଘର ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ ସବୁ କେବଳ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମୋର ଭାଇମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ସବୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସପରିବାର ସହିତ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା, ଆଉ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପଥ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇଛୁ, ସେ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ମୋର ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବାପା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟାକରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।